जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझे आशा करुँच आपण मैंने भल थे। गुड मॉर्निंग। आज सकाल तो रविवार आज मो सका स्टार्ट हो चा पियारू देखु बाप मस्ती आदि अच्छा मुझे दुकान जीव बोली कांदुला से जीवु बाइक सांग मैंने मुझे खोदा बाहरी खोदार मोर गोटे सांगट अच्छी आ खोदा बाहरी चलन जा मो खोदा कौन जाऊँगी खोदा गले जाना बाटर गला दहीबरा खाइबा दहीबरा खाई जावा आज तो रविवार देखिए घर आज कौन आइस हो बो कौन करना ये आज माछ हो आम बाबा नहीं गए बाबा छिड़ा आ बो एना माछ ये कर गाड़ी की धरी की जगी कर पड़े तो जोता कहीं जा जा आदि आदि जोता कहीं आदि छोड़ा टाटा 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 कत दिया टाटा बाय ताको गोटर न बुलेले से मन शांति हो से टोटली मार अनुनी आदि टाटा ओह ताती जी चलो चलो नहीं लगलो मैंने आम दहीबर पड़े देखु यहाँ आमर चेन्नई कोलकाता मेन NS रोड NS16 देखो हम दहीबर आसू खाई दे जी सांग ने मो सांग पहुँचेली ये हूँ नाली सार्ट पिंधिक हूँ मो सांग आ घर को आसा कहूँ सका ये आसला मो सांग ये आसला सांग मैंने मुझे आसी पहुँचेली मुझे एक्चुअली जाइए गोटे कम कि यूट्यूब्र सेटिंग किसी करार जो सांगटा जाइए से सब मास्टर सहित पाखे जाइए सेटिंग भी होगला मुझे आइला बाबू नड़ी खाई मैंने मु खरार आईली ठंडा आनली पीऊँ किए देखो मु आसली खरारे ठंडा पीऊँ पट्टी डेरे पिला मैंने से बोली मत दे रागी पेपर दो देखो तो अदे बोतल टिपी बंद कर देले बोले रागी पड़ दे डेम खोल दे हां मोर कोन बेड को अड़िया कर दउन ए माप स्विमिंग कर
ବାବୁ ପାଇଁ ସୁଇମିଂ ପୁଲ। ଆଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଅଛି ବାଇକଟା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି କାହିଁକି ନା ଖରା ହଉଛି। ଆଉ ବୋଉ ଆମର ମାଛ ଭାଜିଛି ବୋଧେ। ଇଏ ପାଣି ଭିତରେ ମାଛ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ମାଛ ଚାଲିଛି ଦେଖ ମାଛ ଭଜା ହଉଛି। ଏଇଟା ମଞ୍ଜି ଆଉ ବାବୁର ଅଣ୍ଡା ବାଇଗଣ୍ଡା ମସଲା ବଟା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ କେମିତି ଅଛି ପଖାଳ ମାଛ ଭଜା ମାଛ ମଞ୍ଜି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ବୋଉ କାମ କରୁଛି ଆମର। କଣ କରୁଛ ସୁଜି କରୁଛୁ ନା କଣ ଏଇଟା? ଆଉ ବାବା ଆମର ଟିଭି ଚାଲିଛି। ଆସେ ଆଉ ଗାଧେ ନା ସବୁ ଆସେ ଆଉ ଗାଧେନ ଥଣ୍ଡା ହବ। ତାକୁ କାମୁଡନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଆଜି ଭାତ ମାଛ ଖାଇବାର ହେଇଛି। ବାବୁ ମୋର ଲୁଣ ଦେବା ଧରିକି ମୋର ମାଛ ମଞ୍ଜି ବାବୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ମୋର ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭଡ଼ା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଉଠିଲାକୁ ବାବୁ ଏଇଠି ଉଠିକି ମସ୍ତ ଚଲାଉଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ିକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି କାହିଁକିନା ଆଜି ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ବାଇକ୍ରେ ବୁଲି ପାରିବନି। ତା ମନ ଦୁଃଖ ବହୁତ। ଭଡ଼ା କେଉଁଠିକି ଯିବି କେଉଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ନେଇକି ଯାଉଛି, ଯିବି ନା ନିମାପଡ଼ା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟାବେରାଟା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ପାସେଞ୍ଜର ପାଖକୁ, କେଉଁଠି ଲୋକ ଉଠେଇବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଯେଉଁ ମୋ ସହିତ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଇଛନ୍ତି ଝିଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆଇଛୁ ନିମାପଡ଼ା। ମୁଁ ଆଉ ବାଟରେ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ଗେଷ୍ଟ ସବୁ ବସିଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗଲାକୁ କ'ଣ ଦେଖିବା। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଦେଲେ। ଯାହାର ଗେଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ପିଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଆମର ଆଣି ଖାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଠୁ। ଭାଇନା ଆମର ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବା, ପାଣି ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ପୂଜାର ବାବୁର ଯାଇଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ ଟିକେ। ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟରେ ଡେଲି କାମ, ସେଠି ମାର୍କେଟ ଯାଇଛନ୍ତି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଭୋଜି ଅଛି, ଦେଖିବା ଯିଏ ହେବ ଯେ ଯିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖିବା ଯିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ରୋଲ୍ ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ମୋ ରୋଲ୍ ଯେ ସେ ଭିତରେ ପ୍ୟାକିଂ କରାହେଉଛି।
मैंने पूजा मार्केट जाइए मुझे कही आ देख मो दुटा गंजी नहीं गोटे दुटा रज में दुटा गंजी मम्मी लुगा मार्केट में जिते जिन खाइबी बाबू के वीडियो देख मो रोल घर लाइन कटेगा देखो बर्तन अंधार लाइन रोल खेल दे की बुराड़ी माँ पे आनी एक्सम तापर पहला कितने मेल्ट हो जाए सेपटू आइसक्रीम टे खाऊ मेन टाइम लाइन टा कटिगला फैन बोलनी देखो जी फैन बोलनी मैंने जदि भिडियोटा आपको भल लगी तो लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे रही टाटा गुड नाइट पुणी देखा नेक्स्ट नुआ ब्लॉग रे।